काई तम गाँव आंब गछ काई आंब काई आम गाँव गोटे गोटे छुआ गोटे गोटे आंब धरिकी सब बुलुवे तम पटे गछ काई ना आंब काई मु आसला दिन ठारो गोटे हेले भी आंब खाइनी। अले हाँ लो टोकली अच्छी आम गाँव आंब गछ कहार केमिति गोटे गोटे आ समस्तकर नाही। हाँ काई कोडी से गोटे गोटे अछि कोडी अछि कहला मो बा आसला दिन ठारो खाली से किणा आंब खाउची काई से देसी आंब तो मु गोटे हेले भी तम गाँव रे पाउनी। आलो आंब आंब काई के होजु कोन हेची के अछि तोर आंब खाय तो कोन भारी मन हेची ना कोन आंब आंब होजी नाई बो मु आंब घरे सब आंब देसी आंब को मु जूस करके पिए बढ़िया लगे बढ़िया लगे पूरा क्षीर फिर पकईकी बरफ खंड खंड पकई दब बढ़िया लगे। ये कथाटा मोर ए मन पड़गला तम गाँव थे आम टे जूस करके पी था देखी था बढ़िया टेस्टी लगी था। आलो से देसी आंब हाय सुकुटी घरे दीटा अच्छी आउ सेपटे दीटा अच्छी जे एते बाट किए जीव आउ सुकुटी कथा तो जानिछु आउ हे भगवान ता ना धरलणी मालो मा आज खाइबा पे हमको मिलबटी के जानी ए तकारी भल लागियो कि कोन से सुकुटी एते कांपे जे मई टिके दबनी से आंब कोन दबो अल्ला आम आंब अच्छे कहले तारी अच्छी किटिया से कांपीर आउ कोठी अच्छी कहीं तार एकटिया दीटा अच्छी। ए बो भारी मन हेलान टिके जूस करी खाया पे कौन गोटे करूना आलो से देसी आंब तारी घरे अच्छी जल्दी देखिबा से तो दबनी आ कौन कहबी। ए बो मु कौन कहूली कि ही 12टा गोटे बेले देखु तो खरा जमी होउची मनीष तो मनीष कुआ कोइलीटे भी बाहर के बुलु नाहांती सेई टाइम रे आमे सुकुटे आंब गछ पाखो को जाई 10-12टा आंब नेकी पळी आसीबा। हालो तू तोर मुंडर एते बुद्धि अछि हो जदी कहूचु मोर भी टिके मन हेलानी जे तो कथा सुनि कि जदी कहूचु हो जिबा 12टा गोटे बेलको हेले सुनु बट्टू को जमा कहबुनी नले गेरे गेरे हबो सेमिति हो मु रुसे छाड़ दे तापरे जिबा बो बो ए बो कहले लुटकली सोईच कोन आ गोटे हेलानी बा चल आंब आनिबा पे जिबा। आलो हां लो मु बसे बसे माखिटा लागि जाई छ हो चल चल हे देखे ता घर आमे कोन पाइबा आंब धर चलो मालो केते गुल्लु गुलिया आंब गुड़ाक हेची ओहो कि आंब देखिला को मन बड़ा खुशी हो जाउची। ए बो सब आंब को नहीं जिबा ए हे लोभी टोकरी घरे कहला 10-12टा नबा एठी आसिक देखिके को सब नहीं जिबा मरनु ओहो देखु ना आंबड़ा केते सुंदर सुंदर पूरा हळदिया कुटु कुटु हेजे ओहो देखिला को मन देह खाली कोन हे जाउची। पछर कथा कहबू जल्दी जल्दी बिछे पका आमे नेकी पळे बैठू से काम पे जदी चली आसीबो फोन कोन होबा एठी तामसा चलियो केमिति बिछेबा एते दूर रे अछि सेठी के हाथ पाइबो ना गोड़ पाइबो रह मु एठी देखे एठी कोठी आंकुड़ पड़िथबो बोलो लो होइले टोकली ठिया हे आंब देखि हेलानी फिर सोई के आंब देखुछु तुमको देखा जाउनी ना कोन मु सोई के आंब देखु नथली तमे आसी के मते कुटी देला ओहो मु आंब गछ को अन्य के आसुतली तो केते बेले बाजी जाई छ ए दूरे की रख पुणी बाजीबा आले दूरे की कोन रखिबी जल्दी जल्दी ने बिछे पका दियो मु बिछे दोची तमे खुंटा सुन गोटे डाल को धरिके हल्ले बुझुहर खसिबा सब हाँ देख आलो सेपटे डाल रे लगा एई डाल तो हाँ सेटा हाँ आउ टिके जोर हला
ଆଲୋ ସେତିକି ଥାଉ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ରୁହ ମୋ ବୋଉ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଦିଟା ନବା, ରୁହ। କିଏ ଦେଖୁଛି କି? ଏଇ ଟାଇମରେ ଅନେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ। ଆଲୋ ସେତିକି ଥାଉ। ଏ ଲୋଭି ଟୋକଳି କାହିଁକି ଆଣିଥିଲି କେଜାଣି ଏଟାକୁ। ଆଲୋ ସେତିକି ଥାଉ। ନା ଲୋ, ଆଉ ଦିଟା ନେ। ଏ ସେତିକି ଥାଉ, ଏତେ ନେଲେ ସେ ସୁକୁକୁ ସୁକୁଟି ତୁ ଏଠି ମାନେ ସବା ଖାଇଏ ତମକୁ ଆଉ କୋଉଠି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି? ମୋରି ବାଡିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ। ଆଲୋ ହେଇଲୋ ବୋଉ ଦୌଡ଼। ଆରେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ି ଆରେ ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ଆରେ ବାଡି ପଶେଇ ଏଇ କାଣ୍ଡେଇ ବୁଢୀ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋ ବାଡିରେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରୁ? ହେ ଭଗବାନ, କଣ କରିବି ଏବେ? ଏତେ ଆମ୍ବ ସବୁ ଖସେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଜି ଜମା ଛାଡିବିନି। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖସେଇଲା, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଗୁଡା ବି ଖୁସି ପକେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ତ ଖସେଇଲା, ପତ୍ର ଗୁଡା ବି ଖସେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବ। ଆଜି ଛାଡିବିନି, ଆଜି ମୁଁ ଜମା ଛାଡିବିନି। ଗୋଟେ କରି ସବୁ ପତ୍ରରେ ପଇସା ନେବି ମୁଁ, କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ମତେ? ଆଲୋ ହେ ବାଡି ପଶିଏ, କୁଆଡେ ଗଲେ ତମେ ସବୁ? ଟୋକଳି, ତୋରି ପାଇଁ ସେ ସୁକୁଟି ଆମକୁ ଦେଖିଦେଲା। ମଲା, ମୁଁ କଣ କଲି? ତୁ କଣ କଲୁ? ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଖେଳର ଅସଲ ନାଟ ନଗେଇ। ସବୁ ତ ତୁ କଲୁ, ଆଉ ଏବେ କହୁଛୁ ମୁଁ କଣ କଲି? ହଁ, ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ ଟା ଖାଇବି ବୋଲି, ମୁଁ କଣ କଲି? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲୁ, ଆଉ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଲା? ମାନେ ହଁ, ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଟା କହିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କଣ କଲି ଯେ? ଆଉ କଣ କଲୁ? ଆଲୋ ତତେ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ କହୁଛି, ଆଉ ବିଛାନା ସେତିକି ଥାଉ। ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ? ନା ରୁହ, ଆଉ ଦିଟା ନବା। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ କିଏ ଦେଖୁଛି କି? ଏଇଟା ସବୁ କିଏ କହୁଥିଲା? ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଅତି ଲୋଭରେ ତନ୍ତି ମରେ। ସେଇ ଦିଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତ ଆଉ ଦେଖି ପାରିନଥାନ୍ତା, ଏବେ ଦେଖିଦେଲା। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଏଟା ଘର ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି? ମତେ ଖାଲି ଦୋଷ ଦେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ହଇଲୋ କାଣ୍ଡି ଶାଶୁ, କାଣ୍ଡି ବୋଉ। ଏ ବୋଉ ସୁକୁଟି ଆଇଲାଣି। ହେଇଲୋ ବୁଢୀ, ଏଇଠି ବଇଛୁ? ତ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ନାଗୁନି? ପର ବାଡିରେ ବସିକି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରୁଛି। ବୁଢୀ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋ ବାଡିକୁ ଚାଲିଗଲୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଲି, ଜଲ୍ଦି ଆଣିକି ମୋ ଆମ୍ବ ପଇସା ଦିଅ, ନହେଲେ ଜମା ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିବିନି। ଆଲୋ ହଇଲୋ ଟୋକଳି, ଇଏ କଣ ପଇସା ମାଗିଲାଣି? ଆଲୋ ହେଇ, କି ପଇସା ମାଗୁଥିଲ? କି ପଇସା? ତୁ କଣ ଜମା ଜାଣିନୁ? କି ପଇସା? ଆମ୍ବ ଯୋଉ ଚୋରି କଲା, ସବୁ ପଇସା ଦିଅ। କହିଲ କି ପଇସା? ହେଇଲୋ ଟୋକଳି, ଦେଖ ଏକୁ। ଆଲୋ ହେଇଲୋ ଟୋକଳି, ତୋ ଆମ୍ବ କେତେବେଳେ ଆଣିଲୁ? ତୋ ଆମ୍ବ ତ ବାଡିରେ ପଡିଛି, ଯା ଦେଖିବୁ। କହିଲା ପଇସା ଦେ, ପଇସା ଗୁଡାକ ଯେମିତି ମାଗଣା ପଡିଛି ଆଉ, ଚାଲି ଆସିଲା କହିଲା ପଇସା ଦେ। ଆଲୋ ତୁ ଆମ୍ବ ଆଣିନୁ? ତୁ କଣ ଜମା ଆଣିଥିବୁ କି? ଆଲୋ ହେଇଲୋ, ଆଲୋ ତୋ ବାଡିରୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଆଣିଲୁ? ଗଲୁ ଆମ ଘରଟା ଯାକ ବୁଲି ଆସିବୁ। ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଆମ ଘରୁ ପାଇଦବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବି। କହିଲା ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲି। ତୁ ଆମ୍ବ ଆଣିନୁ ଟି? ଆମ୍ବ ଆଣିନୁ? ତୁ ଯଦି ଆଣିନୁ, ବିଛଉଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ତୁ ସେ ଆମ୍ବ ମୁଁ ପାଚିଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତୁ କଣ ପାଇଁ ବିଛଉଥିଲୁ? ସେ ପଇସା ସବୁ ଦେ ମତେ। ଆଲୋ ତୁ ଏଡେ ପଇସା ନେଲା ବୋଲି ହେଇଛୁ? ଯଦି ପଇସା ନବୁ, ଯା ସେଇ ଆମ୍ବ ଗୁଡାକ ଓଜନ କରିକି ନେଇଆ, ପଇସା ଦେଇଦେବି। ଆଲୋ ଆମ୍ବ କାହିଁକି ତତେ ଦେବି? ଆମ୍ବ କଣ ପାଇଁ ଦେବି? ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେବିନି, ଯେତିକି ବିଛେଇଛୁ ସେତିକିର ପଇସା ଦେ। ଆଲୋ ଆମ୍ବ ଦବୁନି, ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦେବି? ମୁଁ କଣ ଏଠି ପଇସା ବେପାର କରୁଛି, ତତେ ଏଠି ମୁଁ ପଇସା ଦେବି? ଆଲୋ ଭାଇ, ଆମ୍ବ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଫାଟି ଫୁଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ସେ ପଟା ଆମ୍ବ ବାବଦରେ ପଇସା ଦେ। ଦେବି ଯେ ଦି ଗୋଇଠା ପଡିଥିବୁ ଯାଇକି ସିଆଡେ, ଅଧିକ କଥା କହିଲା। ଫଟା ଆମ୍ବ ବାବଦରେ ପଇସା ଦେ। What? ଦି ଗୋଇଠା ଦେବୁ? ମୋ ଆମ୍ବ ବିଛେଇବୁ, ଆଉ ତୁ ମତେ ଦି ଗୋଇଠା ଦେବୁ? ସେ ଗୋଡକୁ ଫାଡି ଦେବି ଲୋ, ଫାଡି ଦେବି। ତୁ ଏଡେ ଫାଡିଲା ବେଲି ହେଇଛୁ, ଦେଖି ଫାଡିଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ମୋ ଗଛର ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିକି ମତେ ପୁଣି ଅଧିକ କଥା କୁହାହଉଛି। ହଇ ସୁକୁଟି ନାନୀ,
मुआ संभाली कथबार्ता कर तो बाड़ी आमे गोटे हेले भी आंब आनिनु जा देखिबु तो बाड़ी रे सब पड़िथिबो अल्ला आंब कथा कोन कहजु पत्तर डावा खसीचा से पत्तर रे पैसा लेबे